Kedatangan penulis asal Kanada, Irsyad Manji, ke Indonesia mendapat kecaman dari banyak ormas Islam radikal. Sejumlah diskusinya di beberapa daerah dihentikan paksa, bahkan sampai terjadi penyerangan. Tim Tempo TV bertemu Irsyad Manji dan mendengar kegelisahannya mengenai semakin maraknya radikalisme agama di Indonesia. Berikut perbincangannya. Nama Irsyad Manji mendadak jadi buah bibir di Indonesia. Kedatangannya beberapa waktu lalu menimbulkan kontroversi. Kelompok Islam Garis Keras menolaknya dengan tuduhan Irsyad hendak mempromosikan gay dan lesbianisme di Indonesia melalui buku terbarunya Allah, Liberty and Love. Sejumlah acaranya seperti di Salihara Jakarta dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dibubarkan kelompok radikal. Tim Tempo TV menemui Irsyad Manji dan mendengar kegelisahannya mengenai semakin maraknya radikalisme agama di Indonesia. Simak laporannya berikut ini. Welcome to life. Good afternoon, Irsyad. I'm thanking you for your time to talk here from Tempo Televisions. So we're very glad to see you. And I'm just go straight to my first question. Sure. There you told me that you you say you promote the book that entitled Allah, Liberty and Love, right? So can you describe me what's inside the book? The book is a how-to, it's a guide about how to get over the fear that so many of us have to ask questions out loud. For example, in these last 10 years, I have been traveling the world, having conversations with young Muslims, and I've noticed something interesting, that they've not really asked me why should I take the risk of speaking what is true for me to other people, but how can I do that? How, for example, can I speak my truth to my parents when I will be accused of dishonoring my family for doing so? How can I cope with the backlash that I'll be getting from my community just as you are getting from yours? And so I realized that the new book has to be about fear. So, as far as you know, how does Indonesian people react to your book? Well, funnily enough, I hear a lot of people say, how do you feel about being rejected? Indonesians like this word, rejected. And I say, by whom? Rejected by whom? And people say, well, by the extremists. I say, aha, not by Indonesians, not by society, but by a small, very loud group that, that plays and behaves as if they are God. They're not my audience and never have been. And so I'm happy to say that many, particularly younger Indonesians, have been very appreciative and warm and excited about receiving this book. Not all, but many of them have. So those things happen since Salihara next week, last week. Just make us realize about how human rights are very concerned here, because they forbid you to, just have the discussion about your book. I have never believed that governments or sort of arms of governments, such as police, I have never believed that these institutions will protect anybody's human rights. Government is about power. That's it. Power. Welcome to politics. My faith is in people. And, when you say that they stopped you from having this meeting, actually, they tried to stop, but they didn't succeed. Because even after the police chief said that he is dismissing this meeting, what happened? It was those guests who were there for a new perspective, who came to the stage. I refused to leave the stage. They came to the stage and they sat around, and we had the most brilliant conversation. Better, I think, than if we had had something more formal
when the event was not canceled. Okay, so you were talking about the last week events when we're there's the Islamic Defenders Front, or FBI in Bahasa. So does it change your mind about Muslims in Indonesia? No, it doesn't change my mind that that this is a country that can be a model of tolerance and openness for the entire Muslim world. But it does trouble me that over the last 4 years since I was here, fundamentalism definitely is on the rise. But of course, it's not just Indonesia. It's on the rise everywhere. And even Christian fundamentalism is on the rise in America. But what I want to say to Indonesians is, it is not enough just to call yourself a moderate Muslim and then think that you're doing Islam a favor. You actually have to speak up. You have to use your voice and challenge those extremists who are reinforcing the prejudices and the stereotypes of Islam. If you call yourself a moderate but say nothing about the beautiful kind of Islam, then your silence is actually further empowering these extremists. Sebuah komunitas di Bogor, Jawa Barat, Indonesia mengkaji persoalan-persoalan sosial dalam sudut pandang lintas agama. Uniknya, anggota komunitas bernama Santri Jalanan itu terdiri dari mantan kriminal atau orang yang berbeda keimanan. Seperti apa keberadaan komunitas Santri Jalanan dalam upaya merawat keberagaman? Simak liputan reporter Tempo TV Alfa Noviar. Selepas maghrib, para anggota komunitas Santri Jalanan sudah berkumpul mempersiapkan segala kebutuhan pengajian. Termasuk lelaki paruh baya yang akrab dipanggil Eeng ini. Eeng adalah mantan preman yang kurang memiliki pengetahuan agama. Sebelumnya, dia punya pandangan radikal bahwa semua penganut agama di luar Islam adalah kafir. Karena logika kita didoktrin seperti itu, gitu. Tapi setelah kita kaji, Al-Quran itu maupun Injil itu adalah untuk manusia, gitu. Berarti kalau kita bilang di luar diri itu kafir, memang dulu seperti itu ya. Tapi setelah kita baca, sedangkan kitab suci itu untuk kita. Jadi kuliah ayuhal kafirun, disuruh merujuk ke diri sendiri. Ada nggak kekafiran di diri sendiri? Gitu. Awalnya Eeng sendiri tidak bisa menerima pandangan yang disampaikan oleh komunitas Santri Jalanan. Kalau dulu kan kita hanya diberi keyakinan itu hanya percaya ini nanti kamu masuk surga, percaya begini begitu kamu neraka gitu. Tapi itu tidak ada di logika kita gitu kan. Tapi setelah mengkaji dengan Pak Joko itu surga itu apa, neraka itu apa, itu dikaji gitu. Seperti kita, saya kan dulu preman itu. Pada saat saya berbuat jahat kepada orang, mukulin orang itu kan dampak nerakanya itu ada di diri saya. Nah itu dibedah sehingga ada di logika kita. Oh itulah neraka gitu. Komunitas Santri Jalanan berdiri pada 2006 lalu. Cerita dari mulut ke mulut membuat komunitas berkembang. Kini sudah 30-an anggota dari beragam profesi. Guru SD, pengusaha, satpam, polisi, hingga punkers yang kerap dapat stigma buruk pun jadi anggotanya. Kemanusiaan dalam komunitas ini jadi landasan untuk bisa merajut toleransi dengan agama apapun, untuk bisa menanamkan nilai-nilai kebenaran secara universal. Agamanya itu untuk
mempersatukan umat manusia. Menurut konsep aslinya seperti itu. Loh, ini beragama kok. Ada orang beda sedikit dibilang, wah dia sesat. Wah pengajiannya Pak Joko itu sesat. Loh, sesat apanya gitu loh. Yuk kita mencari titik temunya. Kalau sesat aja, jangan-jangan kita ini sama-sama sesat gitu loh. Yuk kita cari titik pertemuannya. Oke. Satu konsep itu saya prihatin dari sisi pendidikan agamanya, menghasilkan orang yang setiap saat mengkampanyekan kehancuran kemanusiaan. Sirma Saragi adalah salah satu anggota komunitas santri jalanan yang non-muslim. Ia merasa nyaman berada di antara kawan-kawannya yang mayoritas muslim dan mengkaji ketuhanan dari beragam perspektif agama. Mereka ini adalah sahabat-sahabat saya juga, jadi mereka menerima saya juga di situ. Nah, kemudian kalau masalah iman terganggu katanya enggak, karena saya sudah membentengi diri saya dengan iman saya. Dan selama ini juga Pak Joko nggak pernah mengajarkan dan memaksa saya untuk menerima dogma Islam, di situ enggak. Dan nggak pernah, jarang Pak Joko saya pikir juga untuk menjelaskan masalah dogma Islam itu di situ enggak. Nah, yang paling banyak diajarkan itu adalah pengetahuan. Agamanya tetap benar, saya bilang. Agama itu benar loh, karena dari Tuhan. Yang nggak benar apa? Persepsi pikiran kita. Karena sudah memutlakkan apa yang kita pikirin. Mungkin ya, ada sesuatu hal perintah dari Tuhan, itu kan mutlak. Kita persepsi menjadi relatif. Nah, pengetahuan relatif kita anggap mutlak. Itu sebenarnya hanya masalah jernih apa tidak akalnya. Semakin akalnya jernih, itu nggak terjadi. Saya pikir kalau ada orang beragama begitu, saya bilang itu berarti tidak berakal. Evolusi dari simpati ke manusia itu luar biasa. Seperti inilah cara komunitas santri jalanan merenda perbedaan menjadi wujud cinta kasih pada sesama. Tanpa memandang latar belakang agama atau mazhab agama, komunitas ini berupaya merawat keberagaman.